जा आसीगल मैं नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज पुणी आम समस्ते आम गाँ को आपण मैंने भावुवे ये केते थर गाँ को जाऊँगी ना ना आज आम कौन पे आसचु सेटा मैं आपण मन कहबी किंतु एबे नुह वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु मो गाँव में पहुँच सारा पर आपण मन कहबी। आउ सत कह गले मते लॉन्ग वीडियो एते भी भलरे बने आसेनी किंतु मु ट्राई करबी जेमती भल कर परिबी जेमती आपण मन को बहुत भल लागिबो मो वीडियोटा। देख मु प्रथम एते गपिलिनी आ वीडियो मझे केते गपिबी आ जमर भी आपण मन को वेट करेबिनी। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। आमे बे बाहरलु गाँ किए जाऊँगी जाऊँ देखुच बड़ माँ रुह टे देखा चल आगे जा गाड़ी में बस शुभ आम ये जीवु चलो समस्ते बसवा आमे बे कोड बाहरलु तीर्थ करिया बाबा ये अनिल चलो एबे मु आपण मन जीबी हम गाँ को आपण माने टिके प्लीज मते कमेंट रे जाने देबे आपण माने मो वीडियो को कोड कोड देखछ। आमे दिले घर बाहरलु लगिला आज गाँ को जाऊँ बहुत मजा लगे गाड़ी गला बेले हेले किछि बाट गला पर एमन सब एमिति मुँह ओळेके बसिले किए सोई पड़ला किए बसिकी मुँह सुके बसिला लगिले जमती सुना चोरी हो जाइए किंतु किछि बाट गला पर खाई पी सारा पर पुणी बस गप मारे देखुन तो केम सब मुँह ओळेके बस देखुन मो मामा पुणी सोई पड़छन आ मो बापा बस फोन खेचुं समस्त खाली बस खाई खाई ये जो घर को आसी घर देखेबी गोटे अलग नेक्स्ट घर कम्प्लीट ना से खाली किसी आम कम थी आसलु बाकी आम ये पुणी आसबू देखेबी आपण मान खाली से देखी देता बाटी सुंदर सुंदर फुल से देखिए आम गोटे गछ चॉइस केते सुंदर सुंदर फुल सब गेंडू फुल आमे गोटे गोलाप गछ किणिलु लगे ताकू नहीं अंकल भी गोटे नहीं तुलसी गछ नहीं
मत लाଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଯିବେଣି। ରୁହ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବୋର୍ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯାଦୁ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବେ। ଟେଣ୍ଟାଣା କ'ଣ ହେଲାନି ଯାଦୁ? ରୁହ ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିଲେ ଯାଦୁ କରିକି ଦହିବରା ବାଲା ପାଖକୁ ନେଇ ଆଇଲି। ମୋର ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାଦୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଖାଇ ସାରିଲାଣି। ଯଦି ଅଙ୍କଲ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଲାଇଟ୍ ହବ। ଅଙ୍କଲ ଆସିଗଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ସିଧା ଗାଁ। ମୁଁ ବାଟ ସାରା ଯାହା ଦେଖେ କି ନ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଏସବୁ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଗାଁରେ ଗଲେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆସିଗଲୁ, ଘର ହେଇଗଲା। ଆସିଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଗାଡ଼ିରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଫୁଲ ଗଛଟା ଲଗା ହବ ବା। ଗୋଲାପ ଗଛଟା ମତେ ଦେ। ନଉନୁ ତୁ ତ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଧରୁନୁ। ସେଠି ମାମା ବଡ଼ମା ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଧର। ଚାଲ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଖରା ହଉଛି। ଚାଲ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଜେଜ ଆସିଗଲ ଆମେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କି କାଲି ତ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଘରେ କାଲି ପାଇଁ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ସେଠି ମାନେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଓ ହିଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼, ଭଣ୍ଡା ଗଛରୁ ସବୁ ପତ୍ର ଖାଇଗଲାଣି। ମାମା ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି, ପଳେଇ ଆସ। କ'ଣ ହେଲାଣି? ଖାଇଯା। କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଁ ଦେଇ ସେଲ୍ଫି ଦେଇକି ବରକୋଳି ପତ୍ର ତୋଳି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ ତୋଳୁଛ? ଏଇଟା ଆମ ବାରି। ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। କି ଗଛ ଜାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ମୋ ମା ଏଠି ବସିକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବିରି ଦଉଛି। କାଲି ପୂଜା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବିରି ଛଡ଼ଉଛୁ। ହଉ ଛଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ତ ୟାକୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିନଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ମା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଘର। ବାରପଟେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ଦାଣ୍ଡଟା। ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଘର ଦେଖେଇନି। ଆଉ ଆମ ବଡ଼ମାକୁ ବି ଦେଖିନଥିଲେ ଆପଣ। ସମସ୍ତେ ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋର ତ ଗୋଟେ କାମ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବସି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଧରିକି ବୁଲୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।